Mapangag ka di sakit di gyapon? Gamay. Pero mura siya gamay. Hingo. Di kay siya hingo kaayo kanang gamay ra kan ba. Sus, di na ra ba na magtubo kay kanang kuwan na ka, magpustiso kuno ka. Pintalan. Bati ra yung pustiso. Ti ikaw nakapustiso di ka. Wala, kanang inigtangtang ba inigtangtang. Eh, Wa man ko kasuway pustiso. Kakaungnon ko pustiso na ko kuwan lang ni siya kanang lihang ba kanang kay katong pagka unsay nga ni? Pagka kuwan ba, pagka unsay nga ni? Kanang itom ba nga gikuan, pastahan. oh, Pasta man gani diri gamay, dugay na elementary pa man sa kwarto gipapastahang Mami Jennifer nimo. nya Kay modako unya, Mami Jennifer man ang nagpapasta ni. nya Moto wa man koy pustiso, wa man koy kuan. Ikaw kay ipatan-aw na lang na, unsay kuan ana imong ipon. Unya na lang sunod na lang sweldo kay sweldo karon tagaan man gud nako si Uncle Albert nimo 2,500 nya bayad pa ko bugas nila nanay nimo, bayad pa ko sa utang. oh, Da da ano, laba pa more, ha? laba pa more. Nabawel, nabalaba.